Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan diha guys. So karon guys, padung ko sa last boxing fitness gym kang Coach Apa. So ubanay ko nyo guys. Okay, so karon guys, naabot na ko diri sa last fitness boxing gym. So naay diri nahimutang sa Gunob, Lapu-Lapu guys, tapad sa Yamaha. Naa sila sa rooftop guys. Ang gym na sa rooftop, last boxing fitness gym. So ang head coach diri guys si Coach Apa. So once is Coach Apa guys, mo ang head coach. Last boxing fitness gym. So after ni guys pasingot ko. So karon guys magsugod na taog pasingot guys. So nag boxing shadow ko guys, 1 round boxing shadow. So after ni guys mag boxing mates ko ni Coach Apa. So coach, salamat juga coach sa imong pag libreng training na ko diri coach o sa libreng meal. Salamat kayo coach. So sa katong mga mahiligon mag-boxing guys, nga katong boxing, pwede rin mo kontak ni Coach Apa guys. Nara diri nahimutang sa Gunob, Lapu-Lapu sa may tapad sa Yamaha, last boxing fitness gym. So barato ra jud ang monthly diri guys, 1.5 unlimited boxing na guys ug circuit training. So grabe biya jud ni ang boxing ug cardio sa lawas guys. Maka tangtang yung mga toxic sa tong lawas. Nagawas pa jud na guys, makamao pa jud mo gamit sa tuong sumbag. So dili lang kay sa exercise ang boxing guys, appeal po ni siya sa self defense. Nindot ni siya sa imong mental health, endurance, o sa imong heart health. So grabe jud. Tangtang yung mga pangkaon ng mga mantika ni guys, tangtangon ni guys. So mo yung pinaka nindot sa boxing. So karon guys, hapit na minahuman ni Coach Apa guys. So salamat kayo guys sa mga nitanaw o sa katong mga ganahan makatunog boxing guys. Ari lang mo diri sa Gunob, Lapu-Lapu, tapad sa Yamaha guys. Last boxing fitness gym, nahimutang ang gym sa rooftop guys. So thank you so much, and Coach Apa, salamat kay sa pagpads coach.